Okay. 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 Kaya mo si Bantot. Bantot niyan eh. Kylie. Kylie. Ay, Bantot girl. Uy, suplada. Ay, suplada. Ay, piling-piling kang bantot mo naman. Kylie. Kylie. Shh. Kylie. Ay, huwag ka na. Tulog-tulugan ka pa dyan ah. Gising naman siya oh. Ay, bantot. Ay. Piling-piling ang bantot naman niya yan. Dito kami nag-trim. Ano sila? Umihilig pa si Chris.